आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ हज़रत बुल्ले शाह, और बेसिकली इनका जो टाइटल है, इनको हकीकतों का तर्जमान या हकीकतों का तर्जमान भी कहा जाता है। और एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप काइंडली लेक्चर जो है उसको पंजाबी में अगर दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर टुडेज़ लेक्चर इन पंजाबी एंड फर्दर ऑन द लेक्चर्स इन पंजाबी। मेरी कोशिश होगी कि उनको पंजाबी ज़बान में दिया जाए। चलें शुरू करते हैं। हज़रत बुल्ले शाह के बारे अगर असीं गल करिए तो इन्हां दी पैदाइश जिहड़ी है 1680 अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक, तो इन्हां दी जिहड़ी डेथ है वफात का अरसा जिहड़ा 1757 है। असल नाम इन्हां दा सैयद अब्दुल्ला शाह सी। सैयद फैमिली नाल इन्हां दा तल्लक है। तो तुसीं एक गल ज़हन च रखनी है कि पंजाबी पढ़दे होया ये जिहड़ी लाल पेंसिल के नाल मैं चीज़ां नोट कीतियां ने, ये बेसिकली पंजाबी की मरूजी वास्ते ने। कुछ पॉइंट्स ने जिहड़े कि तुहानूं मरूजी दे विच बड़े हेल्प करनगे। पैदाइश मशहूर शहर उच्च गिलानिया, कसूर के नेड़े एक शहर है उच्च गिलानिया, इत्थे इन्हां दी पैदाइश हुई। वालद का नाम सी सखी मोहम्मद दरवेश। तो वालद कोलों मुढ़ली तलीम तो कसूर के मौलवी हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा नाल मुलाकात। वालद कोलों इन्होंने दीन की बुनियादी तलीम हासिल की तो कसूर के एक मौलवी सन हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने इन्हों की मुलाकात होंदी है। वालद की वफात मगरों कसूर आए तो कसूर के मौलवी हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा कोलों फारसी ते अरबी ज़बानां दे नाल दीन ते फ़िक़ा विच महारत हासिल की। लाहौर विच शाह नायत कादरी के हत्थ ते बैत। इस तो बाद इन्होंने लाहौर विच जाके उत्थे जदों इन्हां दी मुलाकात हुई। अच्छा, इहदे च बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है। हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा ने इन्होंने आख्या सी कि तुसीं करामतां च मेरे नाल अगे वध चुके हो, तो इस करके तुसीं जिहड़ा ना कोई होर पीर लभो। तो इन्हों ने लाहौर का सफ़र किया तो लाहौर उत्तों पुछते पछाणदे शाह नायत कादरी सन लाहौर के, उन्होंने कोल पहुँचे। तो उस वक्त वो पैली दे विच गंढे बीज रहे सन जदों इन्हां दी मुलाकात हुई। तो उत्थे इन्होंने जाके ना बुल्ले शाह ने उन्होंने एक सवाल किया। बुल्ले शाह ने रब का राह पुछया तो उन्होंने जवाबन आख्या, बुल्लिया रब का की पाउना, इधरों पुटना उधर लाउना। यानी वो जिहड़ी गंढे सन उन्होंने पनीरी ला रहे सन, तो उन्होंने इधरों फड़ के उधर लाता पौधा। तो उन्होंने कहा कि रब का की पाउना है, रब नूं की लभना है, इधरों पुटोगे तो उधर ला दोगे, यानी हर जगह तो रब मौजूद है। बुल्ले शाह ये जवाब सुन के तो उन्होंने मरीद हो गए। तो बुल्ले शाह की सुनो हकायत, बुल्ले शाह अपने बारे शेर च कहते हैं, बुल्ले शाह की सुनो हकायत, हादी पकड़िया हुई हदायत। हादी से मुराद है पीर। जिद्दां मैं पीर फड़िया तो मैनूं हदायत मिल गई, मेरा मुरशद शाह अनायत ओह लंघावे पार। तो अपने मुरशद नूं ट्रिब्यूट दे रहे हैं, खराजे तहसीन पेश करते हैं, आखते हैं कि मेरा मुरशद शाह अनायत है वही मैनूं लंघावेगा पार, यानी मेरी आखरत दे विच मंजिलों दे विच कामयाबी लई मेरी मदद करेगा। उस तो बाद अगर अगे चलीए असी नैक्सट इन्हां दा जिहड़ा टॉपिक है रिश्तेदारां दे ताने ते आप दा जवाब। इस गल तो जिहड़े इन्हां दे रिश्तेदार सन बेसिकली वो आप दे खिलाफ हो गए। तो उन्होंने आख्या, लोग तो सानू सैयद कहंदे, तू करदा बुराइयां। लोग सानू सैयद कहंदे ने, तू बुराइयां कर रहे हैं। मन लै बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां। उन्होंने कहा कि तुसीं अपने पीर जिहड़े ने उन्होंने पल्ला छड़ दिओ तो तुसीं जिहड़े ना इस काम तो बाज आ जाओ। लेकिन अगों उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता, जिहड़ा सानू सैयद सदे दोज़ख मिलन सजाइयां। बुल्ले शाह ने अगों जवाब दिता कि जिहड़ा सानू सैयद कहेगा, सदेगा, सदे से मुराद बुलाना, उन्होंने दोज़ख से मिलणगियां सजावां। जो कोई सानू राई आके, राई से मुराद है राई ज़ात, बिश्ती पींगा पाइयां, उन्होंने जन्नत विच पींगा मिल जाणगियां। अगे आ गया वसाल ते जाए मदफन ते खिलाफत। कसूर विच हर साल उर्स लगता है, गद्दी नशीन असी मस्ताना साईं दी औलाद है। तो बुल्ले शाह की शायरी कलबी वारदात नूं काफियां दा जामा पवा के अनपढ़ ते पढ़े लिखे अहल ज़ोक लोगों नूं इक्को ताल ते नचन ते मजबूर कर दिता। अच्छा, इन्होंने की कीता सी, अगर हम देखें शाह हुसैन और इनके दरमियान थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है। कुछ स्टूडेंट्स इस बात पे भी कहते हैं कि जो शाह हुसैन है और बुल्ले शाह इनकी शायरी आपस में मैच करती है। इसका मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। हिंट ये है कि अगर आप शाह हुसैन की शायरी देखेंगे तो उसका जो चौथा मिसरा है, चौथा बंद है, उसके अंदर के हुसैन फ़कीर साईं दा या हुसैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जबकि बुल्ले शाह के अंदर जो है ये आपको हुसैन का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। अगर कहीं यूज़ होगा तो बुल्ले शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, लेकिन बेसिकली आमतौर पर इनकी जो शायरी है इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि चरखे की लामत दोनों की कॉमन है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन आती है तो शाह हुसैन जो है बेसिकली जब उसको आप याद करें तो वो कपलेट याद करें जिसके अंदर हुसैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसलिए आपके लिए ईजी हो जाएगा जी। अच्छा, कलबी वारदात यानी दिल के जो हालात सन उन्होंने काफ़ियां दा जामा पवा के, काफ़ी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शाह हुसैन के लेक्चर में कि काफ़ी क्या है, बेसिकली शॉर्ट पोइम थी जिसके अंदर कंप्रीहेंसिव बात की जाती है। फिर शरीयत की पाबंदी, बुल्ला गैर शरा ना हो। बुल्ले शाह अपने बारे आते हैं गैर शरा ना हो, सुख दी नींदर भर के सो, मूँह ना अनाउल हक कहो। जिमें उस दौर च अकबर के दौर च कुछ लोग जोड़े सन उन्होंने अनाउल हक का नारा लाया सी, मंसूर हलाज की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मुँह ना अनाउल हक कहो, अपने आप को हक ना कहो। चढ़ सूली ढोले गावेंगा, प्यार संभल के न्यू ला,
ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਸਕता पछताना पवे। तो इस करके तू पहले इस चीज़ का ध्यान रख। यानी लोगों को समझा रहे हैं कि शरअ की पाबंदी के अंदर रहो, शरअ की पाबंदी करो और गैर शरई जो चीज़ें उनसे बचने का दर्स है इसके अंदर। तो बेसिकली इसका पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा शरीयत दी पाबंदी। अब आगे देखते हैं इनके कलाम के अंदर और क्या क्या मौजू हैं। अच्छा, अगला मौजू है जी बुल्ले शाह दी शायरी ते तसव्वुर शेख। शेख से मुराद है सूफ़ी, हादी, रहबर। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। मैंने वो शेर इकट्ठे किए हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है और नोट्स में मैंने वही जमा किए थे जो कि आप आमतौर पर सुनते भी रहते हैं। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, अपने पीर को मुखातिब करके कह रहे हैं। और जो वो नाचने वाला सिलसिला है ना, बुल्ले शाह का ही है वो थैया थैया का आपने वो सुना भी होगा। तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर कीता, भर के जहर प्याला मैं ते आपे पीता। जब्दी बोड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गई हैं। जब्दी से मुराद है जल्दी, बोड़ी आई तबीबा मुआलिज, यानी अपने पीर को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि अगर आप नहीं मिलेंगे तो मेरी वफ़ात हो जाएगी। इसके बाद आगे मुर्शद दी अहमियत, बुल्ले शाह दी सुनो हकायत। देखिए इसके अंदर बुल्ले शाह इस्तेमाल हो रहा है। शाह से जो बेसिकली वो अपने लास्ट के फ़िक्रे के अंदर जाके ना चौथे मिसरे के अंदर आमतौर पर या लास्ट में शाह सैन या कहे सैन फ़कीर सैन का इस्तेमाल करते हैं। बुल्ले शाह दी सुनो हकायत, हकायत से मुराद कहानी। बुल्ला शो अनायत, ये पीछे मैंने इसके आगे डैश लगा दिया क्योंकि पीछे बात हो गई थी। मुर्शद पकड़िया हुई हिदायत या हादी पकड़िया हुई हिदायत, मुर्शद मेरा शाह नायत ओह लंगावे पारे, पीछे तो उसी का वाला यहाँ पे हम दे सकते हैं। बुल्ला शो अनायत आरफ है। बुल्ला शो से मुराद है मुर्शद। बुल्ले का जो मुर्शद है वो अनायत आरफ, यानी वो अनायत से मुराद है शाह अनायत कादरी, आरफ पाक। वो दिल मेरे दा वारिस है, मैं लोहा ते वो पारस है, यानी मैं लोहा हूँ आम दात हूँ लेकिन वो कीमती पत्थर है। यानी अपने मुर्शद को जो है वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। फिर वाहिदुल वजूद का भी जिक्र है क्योंकि उस बैकग्राउंड के बाद वाहिदुल वजूद जो था अकबर का दीन इलाही और वाहिदुल वजूद वहाँ से स्टार्ट ले चुके थे। तो इनका जो पीरियड है बेसिकली चूँकि वो शाहजहां के बाद है, लेकिन बेसिकली उस दौर में भी जो वाहिदुल वजूद का कॉन्सेप्ट पाया जाता था और उस वक्त सूफ़ी जो थे इस बात पे बात करते थे। रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई, रांझा खुदा की लामत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सद्दो नहीं मैनू दे दो रांझा, हीर ना आखो कोई, तो मुझे रांझा कहा जाए ना कि हीर। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई। तो वाहिदुल वजूद का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि रांझा मेरे अंदर है और मैं रांझे के अंदर हूँ, यानी मेरे जहन में अल्लाह ताला की बात है और अल्लाह ताला के जहन में मेरा ख्याल है, इसके अलावा और कोई दुनिया की सच्चाई नहीं। मैं नहीं वो आप है, अपनी आप करे दिल चोई। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर जो अल्लाह की ज़ात है वही मेरा दिल लगा रहा है, वही मुझे अपनी तरफ माइल कर रहा है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी था कि जो है ना हिंदुस्तान में अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो यहाँ पे जो वाहिदुल वजूद था बेसिकली चूँकि ये कंबाइन इंटरेस्ट था, इसके अंदर हिंदू सिख खासकर जो हिंदू थे उनका कॉन्सेप्ट था कि खुदा जो है ना बेसिकली अवतार का जो कॉन्सेप्ट था, अवतार ये है कि खुदा मुख्तलिफ बेस में, यानी कभी वो उनका अगर आप देखें तो वो सांप को भी देवता मानते हैं, बंदर को भी, हाथी को भी, यानी इस तरह करके गाय माता, तो मुख्तलिफ अवतार लेके यानी मुख्तलिफ बेस बदल के दुनिया में आया। तो यहाँ पे ये बेसिकली कुछ सूफ़ी थे, उन्होंने इस चीज़ का जो नज़रिया था उस चीज़ को आगे फ़रोग़ दिया। अब डोला आदमी बनाया, क्या कह रहे हैं वो, डोला आदमी बनाया, आप पे आहो आप पे चेता आप पे मारंद आया, यानी आप पे आहो आप पे चेता से मुराद है खुद ही अपना ध्यान भी अपना लगा रहा है, अपनी तरफ ही लेके जा रहा है। आप ही मारंद आया से मुराद है मेरी सोच जो है उसको ख़त्म करना या मेरी तकलीफ़ें उसको अपनी तरफ लेके जाना। आप ही साहब आप ही बरदा आप ही मुल वकाया, यानी खुद ही मेरा मालिक है, खुद ही जो है मेरा वो मुल वकाने वाला है, यानी मुझे ख़रीदने वाला है, खुद ही बेचने वाला है। डोला आदमी बनाया, यानी इसका मकसद ये है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात है बेसिकली वो इस हर रूप में मेरे साथ है और वही बेसिकली इंसान के वजूद के अंदर जो है वो हलूल का भी कॉन्सेप्ट था कि रूह जो है बेसिकली वो हलूल कर जाती है। वाहिदुल वजूद यही था कि सब चीज़ों का वजूद एक है, जिस चीज़ के अंदर रूह पाई जाती है वो अल्लाह ताला, क्योंकि रूह जो है अल्लाह ताला का हिस्सा है, तो रूह बेसिकली जो है वो उस चीज़ से ली गई है। अब इसके बाद आ गया काले बातन दी आलमद नदिया। अगर दूसरे थीम हम देखते हैं इसके, अच्छा आ गया जी इश्क ते शरा दा झगड़ा। शरा के चल पास मुल्ला दे, ये कह रहे हैं जो शरा है जो दीन है वो शरीयत के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो वो हमें क्या सिखाता है, चल पास मुल्ला दे, कि मौलवियों के पास जाया जाए। सीख लै अदब अदाबानू, और उनसे जाके अदब अदाब सीख लो। इश्क कहे एक हरफ बतेरा, जबकि इश्क जो अल्लाह ताला की ज़ात से वो कहता है एक लफ्ज़ ही बड़ा है, ठप रख होर किताबानू, यानी अल्लाह की ज़ात ही काफ़ी है, बाकी मसले या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर काले बातन दे आलमा दी नंदिया, नदिया से मुराद है नफ़ी इनकार, जो काले बातन है जिनके अंदर से दिल काले हैं। पढ़ पढ़ इलम लगावी ढेर, उन्होंने इलम को पढ़ पढ़ के ढेर लगा दिए हैं, और कुरान किताबां चार चफेर, उनके हर तरफ कुरान किताबें हैं। कर दे चानन विच हनेर, और
روشنی کے اندر بھی اندھیرا پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اپنے مسئلے لے کے فقہ کے مسئلے اٹھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ باجو رہبر خبر نہ سار، اور ان کو اپنے ہادی کی مرشد کی کوئی خبر نہیں ہے۔ علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، تو آپ کو علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک الف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دل دی صفائی، بلے شاہ رب تائیوں ملدا پاک محلہ ہوئے دلتا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تب ملتی ہے، رب تب ملے گا پاک محلہ ہوئے دلتا، دل کا محلہ پاک ہو، دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت، سازش یا قدورتیں وغیرہ نہ ہوں، یعنی اگر انسان کا دل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی ہے۔ خطرہ من وچ رہے نہ دل دا، یعنی انسان کے اندر جو ہے دل کے اندر جو ہے کسی بھی چیز کا خطرہ نہ لے۔ خطرہ من وچ رہے نہ دل دا، دل سے مراد ہوتا ہے اندر، جگہ کو بھی کہتے ہیں دل۔ خطرہ من وچ رہے نہ دل دا، اس کا اگلا حصہ ہے یہ، خطرہ من وچ رہے نہ دل دا، جیڑی ہونی سی سو ہو، جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، سب دا خالق مالک او، لینی ایک نہ دینی دو، اللہ تعالیٰ کسی سے لیتا کچھ نہیں ہے لیکن دیتا دگنا ہے، تو اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد تبلیغی رنگ کی طرف چلتے ہیں، کر کتن وال دھیان کڑے، یہ بیسیکلی شاہ صاحب نے بھی چرخے کا استعمال کیا تھا اور انہوں نے بھی اپنے کلام کے اندر چرخے کا استعمال کیا ہے۔ کر کتن وال، کتن سے مراد ہے مال جمع کرنا، اور دوسرے لفظوں میں اگر ہم بظاہر دیکھیں تو کتن کا مراد ہے سود کاٹنا، چرخے کے اوپر جو دھاگا کاتا جاتا ہے۔ اٹھ جاگ گھراڑے مار نہیں، اٹھ جاگ جاؤ، گھراڑے سے مراد ہے غفلت کی نیند نہ سوئے رہو، اے سون تیرے درکار نہیں۔ یہاں پہ بیسیکلی عورت کی سینس میں ایک سمجھا رہے ہیں کہ عورت اگر سوئی رہے گی، تیاری نہیں کرے گی تو آگے جا کے اس کو مشکلات ہوں گی۔ پھر ویلے نو کپاہ نال تشبیہ، یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے ان کی، اج گھر وچ نویں کپاہ کڑے، کہہ رہے ہیں کہ کڑے سے مراد ہے، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اج گھر وچ نویں کپاہ، یعنی ابھی تو ٹائم ہے، کپاہ موجود ہے، تو جب جب ویل نہ ڈا کڑے، تم جلدی جلدی ویل نہ ڈالو، ویلنے سے مراد ہے چرخہ کاتنا۔ روح ویل پنجاون جا کڑے، روح ویل پنجاون جا کڑے، اور روئی جو ہے اس کو بھی جا کے پنجاؤ، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی نفی کر کے انکار کر کے روئی کو جو ہے وہ پنجاون سے مراد ہے مار مار کے نرم کیا جاتا ہے، ایک جیسا بنایا جاتا ہے، تو کہتا ہے روح ویل پنجاون جا کڑے، وہی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا جائے۔ پھر پنجاب دے سیاسی حالات دا تذکرہ، در کھلا حشر عذاب دا برا حال ہوا پنجاب دا، وہ کہہ رہے ہیں کہ در کھلا حشر عذاب دا، ایسے جیسے عذاب حشر کا دن جو تھا وہ جاری تھا، برا حال ہوا پنجاب دا، بیسیکلی یہ مغلوں کا زوال جو تھا یہاں سے شروع ہو رہا تھا، مغل جو فیملی تھی وہ آپس میں لڑائی کر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو وار آف سکسیشن تھی وہ چل رہی تھی، تو یہ لائن اندر سے میں نے اسکپ کر دی تھی۔ مغلاں زہر پیالے پیتے، مغلاں نے زہر پیالے پیتے، مقصد یہ ہے کہ وہ خودکشی کر رہے تھے یا شراب کے نشے میں یا دوسری چیزوں میں جو تھے وہ انوالو ہو چکے تھے۔ بوریاں والے راجے کیتے، بوریاں والے سے مراد ہے انگریز، تو بورے جو تھے وہ راج کر رہے تھے یہاں پہ، سکھ اور انگریز مل کے یہاں پہ برصغیر کے اوپر اور خاص کر پنجاب کے علاقے پہ قبضہ کر رہے تھے۔ آگے چرخہ ایک استارہ، اے پیکا راج دن چار کڑے، پیکا راج سے مراد ہے کہ پیکے کے اندر انسان موج ہوتا ہے، لڑکیاں خاص کر جو ہے والدین کے گھر میں بہت انجوائے کرتی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پیکا راج دن چار کڑے، نہ کھیڈو کھیڈ گزار کرے، اس وقت کو ضائع نہ کرو، نہ ویلی رہو کر کار کڑے، فارغ رہنے سے بہتر ہے فارغ نہ رہو، نہ ویلی رہو، کر کار کام کرو، کڑے کڑے سے مراد لڑکی، گھر بار نہ کر ویران کڑے، اپنا گھر بار خراب نہ کرو، کر کتن وال دھیان کڑے، تو تم چرخہ کاتنے کی طرف یا اپنا اعمال جمع کرنے کی طرف دھیان دو۔ تو یہ بیسیکلی جو تھا کچھ امپورٹنٹ ورسز تھے بلے شاہ کے، تو آپ یہ میں نے وہ چوز کیے ہیں جو بالکل آسان ہے، جو کہ ایزیلی اس کو آپ مطلب میمورائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور شعر اچھے لگتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو بیسک ان کا کانسیپٹ اگر ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے بیسیکلی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے پولیٹیکل حالات پہ بھی روشنی ڈالی ہے بلے شاہ نے، ایک اپنے مرشد کی اہمیت کے اوپر، شاہ عنایت کے اوپر بار بار ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، تیسرا چرخے والا اس میں ہو جائے گا، امپورٹنٹ شعر ہے اس میں، چرخے کے بارے میں 3-4 شعر یاد کر لیں، اور ایک وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے اور مرشد کی اہمیت، یہ 4-5 ایریاز جو ہیں مثلا بلے شاہ کو اگر ہم پیک کریں یا سمرائز کریں تو اس کے اندر جو اس کا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، میں پھر بار بار کہوں گا آپ اس کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جڑا کریں ذرا۔ بلے شاہ کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ سید فیملی سے تھے، اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایک رائی فیملی کے جو پیر تھے ان کو چوز کیا، تو اس حوالے سے جو آپ اس میں کافی لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ اس میں شعر اس کے ریلیٹڈ اس کے کانٹیکسٹ میں یاد کر لیں، اس کو ایکسپلین کرنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، مثلا پیر وغیرہ ہے تو پیر کے کانٹیکسٹ میں یا مرشد کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ تھوڑی سی ہسٹری ڈسکس کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کی ایکسپلینیشن اور لینتھ بن جاتی ہے پنجابی میں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہیں جس کو اگر آپ فار ایگزامپل یہ والا کر رہے ہیں، چرخے والا کانسیپٹ کر رہے ہیں، تو اس کا آپ کمپیریٹیو اپروچ میں، کیونکہ پیپر میں سوال ایک ہی میں سے آنا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو شاہ حسین آپ نے کیا ہوا ہے
اس کے بھی ساتھ کنٹراسٹ میں ریفرنس دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح چرخے کو پیش کیا ہے، انہوں نے اس طرح سے پیش کیا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کے نمبر بھی بڑھ جائیں گے اور آپ کی لینتھ یا شعر آپ کو بار بار یعنی ایکسٹرا کرنے کے بجائے آپ کو انہی شعروں کے اندر سے جو آپ نے پہلے سے یاد کیے ہیں وہ آپ دوبارہ سے ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کا پیپر میں لینتھ بنتی رہتی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ٹرکس ہیں جن کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.